Sugar pa na sir. Okay. Shoutout sa Alitagtag. Shoutout sir. Robs TV, Robs TV. TV. Shoutout kay Sir Robs TV. Nandito tayo ngayon sa Abençon. Ito, ide-demo ang Dowel rice cooker. Doon sir, to join. May previous ba yan, sir? Sir, Previous? selected sir tayo sa previous. Pero sa mga small top sir, nakabundle yung promotion natin sir. Okay. Ito sir, pwede i-bundle sir. Anong bundle? Sir, yung nandun sa Ah. Yun. Abençon. Sir, demo ko lang sir sa inyo to. Sir, 1 year warranty sir, part in service. Kung sakali sir nagka-problem yung unit natin, dalhin sir ninyo yung resibo kasama yung item natin sir. Bali sir, pupuntahan siya ng service center. Okay naman sir. Okay. Try lang natin sir na uminit sir. Sige. Okay sir. Shoutout pare. Sir, may vlogger siya, sir. Oo. Mga vlogger yan. Robs TV. Robs TV. Subscribe ka namin, sir mamaya. Parang Okay. nakasubscribe doon. Oh. Thank you. Nagmamukbang. Hindi ako mumukbang. Sir, okay naman siya sir. Okay. Init naman po, nainit naman po. Okay, sige. Yan. Taga sa kayo sir? Diyan lang sa as is, bawan. Bawan. Ano, subscriber naman, sir? Ano pa lang, 103. Ah, kadami na. Subscribe ka namin sir dito. Ang dami namin. Oh. Anong spelling na sir? ROL. Kaya sir, bawal din yung cellphone dito eh. Bawal. Oh, sige, sige, okay lang. Okay. Thank you. Okay. Thank you guys.